औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से हमेशा की तरह खुश रहें होंगे, आबाद होंगे और जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मगन होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलात से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ कि अगर किसी शख्स की बीवी जो है वो रोट के जो है ना मेके जाके बैठ गई हो और वापस ना आ रही हो और सुलह ना कर रही हो, या अगर किसी का शोहर जो है वो नाराज़ हो के घर से चला गया हो, वापस ना आ रहा हो, या घर से कोई और फर्द जो है भाग गया है, लड़का या खुदा न ख्वास्ता किसी की बेटी जो है वो घर से चली गई है, तो आप चाहते हैं कि आपका जो मतलूब है वो घर खुद ब खुद लौट आए, या बीवी चाहती है कि उसका शोहर खुद ब खुद घर लौट आए। तो इंशाल्लाह अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मतलूब जो है आपका, जो भी अगर बीवी गई हुई है तो उसके लिए ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद लौट आएगी और वो गलती पे है तो ज़रूर आपसे माफ़ी भी मांगेगी। अगर जो है शोहर यानी कि अगर किसी का शोहर जो है वो नाराज़ होकर घर से चला गया है, उसका कसूर है, तो इंशाल्लाह ये आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो खुद ब खुद घर भी लौटेगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आइंदा जो है ना बिल्कुल सही रहेगा। अगर इसके अलावा भी कोई भाग है तो आप उसके लिए भी कर सकती हैं। तो नाजरीन, आपने सदका ज़रूर करना है, इस वजीफ़े का हदिया लाजमी करना है। तो नाजरीन, ये इतना ताकतवर अमल है, इतना ताकतवर अमल है कि ये वजीफ़ा जो है ना इंशाल्लाह अपना मकसद पूरा करवा के ही दम लेता है। और नाजरीन, ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है, ये मैंने एक अपनी सब्सक्राइबर को लिख के दिया था। एक पूरा ये तवीज़ है, इसके लिए आपने पढ़ना नहीं है। पढ़ने के लिए एक और है जो आपको दुआ बताऊंगी, जो आप पढ़ते रहेंगे चलते फिरते, लेकिन ये वजीफ़ा जो है ये तवीज़ की तरह आपने लिखना है। लिख के इसको आपने फिर क्या करना है, इसको बंद करके मोमजामा कर लें या किसी शॉपर में अच्छी तरह लपेट के, ताकि बारिश का पानी या किसी और पानी में आके गीला ना हो। तो इसको आपने अपने घर में, जिस घर से यानी कि बीवी गई हो, या फिर जिस घर से खामन चला गया, या जो भी कोई शख्स जिस घर से गया है उस घर में किसी ऊंची जगह में ये ना हवा में लटकाना है। लटकाना इस तरह के हवा के साथ जो है ना वो हिलता रहे। तो जैसे जैसे वो हिलेगा तो आपका मतलूब या बीवी है या शोहर है, जो भी बंदा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चंद ही दिनों में जो है ना घर में लौट आएगा और माफ़ी मांगेगा और आइंदा कभी इस तरह का अमल नहीं करेगा। तो नाजरीन, आपने ये जो अमल है जायज़ पर्सन के लिए ही करना है, किसी नाजायज़ काम के लिए नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर अमल है और आपने जो है ना अच्छे काम के लिए इसको करना है, नहीं तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, तो नाज़रीन, आप ये देख लें, ये साथ जो ऊपर मैं भी चला दूँगी वीडियो में, पूरा वो तवीज़ है। आप इसको जो है एक दफ़ा आपने पढ़ भी लेना है और आपने जब इसको इस तावीज़ को लिखना है, या इस साइड पे या इस साइड पे, दोनों साइडों में ये ना तावीज़ जो है ना ये मैं शेयर कर दूँगी। इसको आपने देख के जो है ना लिख लेना है। इसमें जो ऊपर आयत दी हुई उसको भी आप ज़ेर ज़बर के बगैर लिख लें, नीचे वाले को भी आपने, वो दरूद शरीफ है तो उसको भी आप ज़ेर ज़बर के बगैर लिख लें, ताकि अगर कोई मिस हो तो आपको गलती कोई एहतमाल ना रहे। तो नाज़रीन, दरमियान में जो कुछ तवीज़ का जो है ना स्केच बनाया हुआ है उसको भी आपने इसी तरह लिखना है, और तरीका बताती हूँ मैं आपको किस तरह आपने लिखना है। सबसे पहले आपने जो है ना इशा की नमाज के बाद यानी कि फ़ौरन आपने लिखना है आप, क्योंकि तब तो आपका वज़ू भी है। आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये आपने ये जो शो हो रहा है तवीज़, इसको इसी तरह ये आयत लिखनी है। उसके बाद ये तवीज़ का खाका रेडी करना है। आपने दाएं हाथ से लिखना शुरू करना है। ये जो अदाद हैं नज़र आ रही, इनको दाएं हाथ से लिखना शुरू करना है। एक ऊपर वाली लाइन कंप्लीट होगी तो फिर दूसरे वाली को लिखना है, फिर तीसरे वाली को, इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। नीचे आपने यानी कि फिर जो दुरूद शरीफ है इसको लिखना है और पढ़ना भी है साथ। फिर आखिर में आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि आपका जो मतलूब है वो घर लौट आए और सही सलामत आए और नेक्स्ट इस तरह की गलतियां ना करे। आपने ये करके, इसको पढ़ के, उस पर दम करके, दम भी आपने क्योंकि पढ़ा भी है तो साथ आपने लिखा भी है, आपने इसको लपेट लेना है। किसी मोम जामा उसको कर लें या फिर किसी शापर में अच्छी तरह लपेट लें। उसको लपेट के फिर आपने क्या करना है, अपने हाथ से ही, ठीक है, किसी से नहीं, आपने अपने हाथ से उसको बांधना है।
ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ خود نہیں لکھ سکتے تو آپ کسی نیک بندے سے لکھوا سکتے ہیں، دکھا لیں اسے اور اسے کہیں کہ لکھ دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ خود استغفار جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنی جو اپنے اندر خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے برا نہ کبھی کریں، اور کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اگر آپ انشاءاللہ خود بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا جو یہ وظیفہ ہے نا تیر سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرے گا۔ تو ناظرین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے صحن میں جہاں سے بیوی گئی ہے یا شوہر گیا یا کوئی مطلوبہ بندہ جو بھی گیا اس گھر میں آپ نے اس کو لٹکانا۔ انشاءاللہ دیکھیے گا 3-4 دنوں کے اندر ہی جو مطلوبہ شخص ہے نا وہ گھر میں لوٹ آئے گا اور آپ سے معافی بھی مانگے گا۔ تو ناظرین آپ نے اس جو عمل کرنے سے پہلے اپنے صدقہ یا کوئی ہدیہ وغیرہ لازمی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے اس کا صرف ہدیہ یہی کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اچھی باتیں جو ہے نا وہ شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا اس ویڈیو کے کمنٹ میں اللہ کا ایک نام لکھنا ہے اور اپنے کنٹری کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اجازت ہوگی۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آل پہ کریں، اور باقی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی زندگی سے جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے، اور جتنی بھی آپ کو رزق کی ضرورت ہے، جتنے کروڑ چاہیے، جتنے اربوں خربوں چاہیے نا انشاءاللہ وہ آپ کو ملیں گے۔ بس آپ ویڈیوز کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کی زندگی سے ہر قسم کی جو ہے پریشانی دور ہو جائے گی، جتنا رزق مانگے گی اتنا ہی ملے گا۔ تو ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے وہ صرف اتنا ہی، اور آپ چلتے پھرتے جو ہے نا یہ آپ نے عمل تو کر لیا ہے، باندھ لیا ہے اس کو، انشاءاللہ جلدی ہی مطلوب ہے۔ یہ صرف ایک ہی دفعہ لکھنا اور ایک ہی دفعہ لگانا ہے، اور یہ ناظرین یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے نا، اتنا مجرب وظیفہ ہے نا کہ کبھی جس نے بھی کیا ناکام نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بتایا کہ آپ کو ایک سبسکرائبر کو لکھ کے دیا تھا، اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ گھر سے چلا گیا ہوا تھا اور کئی دیر تک نہیں آیا، تو اس کا رابطہ میرے سے ہوا، میں نے اس کو یہ تعویذ لکھ کے دیا تھا، اس نے اپنے گھر میں باندھا تھا، اور چند ہی دنوں میں بلکہ 1 مہینے کے اندر اندر جو تھا اس کا شوہر گھر لوٹ آیا تھا، اس نے معافی بھی مانگی اور ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو خدا نخواستہ آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ لازمی کریں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔